अस्सलामुअलैकुम, मैं मैमूना हुसैन कॉलमिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बहुत सारे अहम निकात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। मैं अपने इस इदारे की तहे दिल से कदर करती हूँ और अपने उन शोहदा की जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, मगर ये सवाल जो उठ रहे हैं, इन सवाल के जवाब देना भी हमारे इस इदारे की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी मुल्क और कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आयद होती है। और मैं आपको कहूँ कि वो सवालात क्या है, मैं आपके सामने रखती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय के लिए कमेंट भी दीजिएगा। अब इस तरह से है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR में की है और उनके ऊपर जो उठने वाले सवालात हैं वो कुछ यूँ है कि 3 से 4 अहम निकात हैं जिसकी मैं वजाहत कुछ यूँ करूँगी, जो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की है। मिसाल अज़्म इस्तेहकाम की नौयत क्या है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हिस्सा उस पर वक्फ किया है और उसके बारे में बहुत डिटेल बताया है। नो डाउट कि पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी आर्मी का बहुत हाथ होता है और उसमें उन्होंने अपना एक कुलीदी किरदार अदा करना होता है। फिर इसके बाद उन्होंने क्राइम और टेरर के ऊपर और स्मगलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हैं। और मैं सवालात उठा रही हूँ, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे बहुत सारे सवालात जन्म भी लेते हैं। अब इस तरह से है कि जो ईरानी बॉर्डर है उसमें रोज़ाना से 2 से 2,500 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं वो तेल की पाकिस्तान आती हैं। अब जो 2 से 2,500 गाड़ियां सरहद से आती हैं, जैसा कि एक सवाल ये उठता है कि सरहद पे इतनी सख्त सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बावजूद कैसे गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। वो गाड़ियां हैं, कोई मक्खी नहीं है कि आती है और चली जाती है। अब इतना ज्यादा तेल जो पाकिस्तान में स्मगल हो रहा है, बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है, अब ये किसका काम है? लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। और ये सब आंखों के सामने हो रहा है। क्या आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है? मैं समझती हूँ कि सरहद पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। ऐसा क्यों हो रहा है? 2-2,500 गाड़ी कैसे पाकिस्तान में आती है? पाकिस्तान में जो ऑयल कंजप्शन है, जो इंपोर्ट किया जाता है ऑफिशियली, और ये गाड़ियाँ जो स्मगल होती हैं, इससे 15% और 20% जो है इसमें कमी आ जाती है। इतना पाकिस्तान में तेल आ रहा है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सवालात जन्म दे रहे हैं। अब ये रियासत पाकिस्तान की हुकूमत की, आर्मी की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, ये सारे शामिल हैं इसमें। इनको जवाबदेही इनकी बनती है और ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, जिससे 2 चीज़ें स्मगल हो रही हैं, एक तो अशिया स्मगल हो रही है, दूसरा हमारा डॉलर जा रहा है, तीसरा आटा जा रहा है, चौथा चीनी के स्कैंडल भी आए हैं, चीनी बहुत ज़्यादा जा रही है। ये वो मामलात हैं, ये किसने देखने हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बहुत अहम सवालात हैं। अब तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ जो कि टेरर स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन तमाम चीज़ों को किसने देखना है? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं देखना है ना। और ये जिम्मेदारी इन पे लागू होती है कि इसकी जवाबदेही दें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अफगान सरहद पे जो बाड़ लगाई गई थी वो इसलिए लगाई गई थी कि तमाम इलीगल और गैर कानूनी कामों को रोका जा सके। मगर फिर इसके बावजूद अगर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सरहद पे वो भी ये सवाल उठता है। और फिर मदारस की उन्होंने बात की कि 22,000 मदारस हैं और 16,000 रजिस्टर्ड हैं। ये किसका फेलियर है? ये बदकिस्मती से कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ना तो फौज अकेले इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकती है, ना हुकूमत इसकी अकेले, और इसकी तमाम जिम्मेदारी कलेक्टिवली मानना चाहिए। ये बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम समझते हैं कि माजी के ऊपर हम पर्दा डाल देंगे और पर्दापोशी हो जाएगी तो हम इन तमाम चीज़ों से निकल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर हम पर्दे ही डालते जाएंगे तो मामला जो है वो मजीद फसानियत की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, उलझन की तरफ जाएंगे, सुलझाने की तरफ नहीं जाएंगे। हम प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। पाकिस्तान कैसे मर्ज वजूद में आया? पाकिस्तान में खूनरेजी कैसे हुई? हमें मालूम है कि आज से 30 से 40 साल पहले अगर हम बात करें कि मजहबी जमातों के अंदर मुसल्ला जत्थों का जो वजूद कायम हुआ, वो इदारों को क्या नॉलेज में नहीं था? ये सवालात उठते हैं। इदारों ने क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्यों नहीं उनको चेक एंड बैलेंस किया? और पाकिस्तान की सरजमीन पे क्लैशनकोफ आई, ड्रग्स आई, कैसे आई? और ये मुसल्ला जत्थों को जो वजूद में आए, इनको क्यों नथ नहीं डाली हमारे इदारों ने? ये बहुत सारे सवालात हैं। अगर हम इनको माजी की गलतियाँ
سمجھ کے ان کو سب قصوروں کو معاف کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان تمام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ معاملات ان کی ناک کے نیچے اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کا حل کس نے. یہ کولیکٹیولی ماننا ہوگا کہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کو چلانا اداروں اور حکومتی سطح پہ جتنے بھی تمام پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں ان سب کی کولیکٹیولی ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان میں پچھلے 7-8 سال سے جو انتشار پھیلا ہوا ہے, اب اس انتشار کے اوپر اگر بات کریں رہتے ہوئے کہ پہلے آپ دیکھیے کہ سیاسی انتشاری ٹولہ, یہ ایک بات کل کی پریس کانفرنس میں کہی ہے اور پی ٹی آئی کو خصوصی طور پہ اس کا نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے ماضی کی اگر بات کریں 2011 میں پہلے عمران خان کی جماعت کو خاص مقبولیت حاصل نہیں تھی. پھر جنرل پاشا نے یادگار پاکستان جلسہ کروایا اور بڑا جاندار جلسہ کروایا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 2011 سے پہلے عمران خان اکیلے ہی تھے جو ٹاک شوز میں جاتے تھے اور پھر تمام ان کو مقبولیت اتنی مل گئی کہ تمام پولیٹیشنز کو اور تمام سیاستدانوں کو ان کی طرف لگا دیا اور پھر ہر وقت وہی زبان زد عام ہو گئے اور ان کے اوپر ڈسکس کیا جانے لگا. پھر اس کے بعد اگر ہم پی ٹی آئی کے بعد اگر بات کریں تو پی ڈی ایم کو کس نے کھڑا کیا. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینا سب کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے, پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے. کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں ماننی چاہیے. پاکستان میں اگر فستانیت اور انتشار کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہی کافی ہیں. پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کیا, عالمان جو مدر آف انسٹیٹیوٹ ہے, وہ جو ڈیموکریسی کی ماں ہے سارے اداروں کی, ان کے اوپر حملہ کیا. پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اس کو کٹہرے پہ کون لے کے آئے گا؟ جن لوگوں نے منصوبہ سازی کی وہ آج سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے. سارے پولیٹیشنز پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں, ان سے جواب کون لے گا؟ جیسا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے. پھر زرداری نے کہا کہ میں اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا. ڈان لیگ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات لینا بہت ضروری ہیں. اور اس اہم بات کہ ایک امپورٹڈ گاڑیاں جو کہ اسمگل ہو کے آ رہی ہیں ان کو کس نے دیکھنا ہے؟ بہت ساری ایسی گاڑیاں جو کہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ چبرجی کے مقام پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے لوگ کچھ کھڑے تھے اور وہ گاڑی انہوں نے روکی ہوئی تھی. گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی 2 نمبر تھی اور نان پیڈ کسٹم جو ہے وہ گاڑی تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک فون کال کروائی, انہوں نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی اور انہوں نے الاؤ نہیں کیا. آف دی ریکارڈ انہوں نے ڈیٹیل بتائی اور فون پہ بات کروائی اس شخص نے اور وہ گاڑی لے کے چلا گیا. گاڑی خراٹے برتی وہاں سے گزر گئی, کوئی روکنے والا نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات انہوں نے, میں آف دی ریکارڈ یہ بتا دیا کہ یہ اعلیٰ سطح سے ایک فون کال تھی, بس اتنا انہوں نے مجھے کہا. اور یہ وہ چیزیں ہیں, یہ کس نے روکنا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سزا دینی چاہیے. تمام شواہد اور ثبوت اداروں کے پاس موجود ہیں. میں کسی کی فیور میں بات نہیں کرتی. جو اس میں ملوث ہیں ان کو بھرپور طریقے سے سزا ملنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں امن قائم کیا جا سکے. امید کرتی ہوں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. رائے کے لیے اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.